ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كالطي السجل للكتب كما بدعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصورك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولك دعاك وهداك. صلى عليك اللهم يا علم الهدى. محمد جاء كالشمس إذا ضحاها من تمسك بسنته عاش في النور النهار إذا جلى. Mes chers frères, que la paix et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction soient sur vous. Remercions notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et prions sur notre bien-aimé Muhammadun alayhi salatu wassalam. Et comment n'allons-nous pas prier sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam alors qu'il a dit un jour à ses compagnons: le jour de la rétribution, tous les prophètes et messagers s'asseoiront sur les chaises du paradis sauf moi. Les compagnons étaient étonnés. Ils lui ont dit: pourquoi? Tu ne vas pas t'asseoir sur une chaise du paradis alors que tu es le plus grand des messagers. Il a dit que je ne m'asserai pas sur une chaise du paradis, de peur que la chaise du paradis ne m'emporte au paradis
et laissez derrière moi ma communauté sous le soleil intense. Takbir. Comment n'allons-nous pas crier sous ce prophète? Alors qu'il a dit que Dieu a donné à chaque prophète et à chaque messager une prière, grâce à laquelle il a exaucé tous ses vœux. Et tous les prophètes et messagers ont demandé leur vœu ici, sauf moi, j'ai laissé ma prière jusqu'au jour de la rétribution pour sauver ma communauté. Comment n'allons-nous pas prier sur ce prophète? Lorsqu'il était en train d'agoniser, l'ange de la mort a commencé à retirer son âme. Vous savez que le prophète, il a senti des douleurs intenses. Vous savez que la mort est très douloureuse. La mort est très douloureuse. Même le jour où l'ange de la mort va mourir, lorsqu'il va commencer à retirer son âme, il dira à son Seigneur, il va dire, Rabbi, لو كنت أعلم أن سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك أن تعافيني من قبض أرواح العباد. Ô Seigneur, si je savais que la mort était très douloureuse comme ça, j'allais te demander de m'épargner, de retirer les âmes de tes serviteurs. Tellement la mort est très douloureuse. Et lorsque l'ange de la mort a commencé à retirer l'âme du prophète, le prophète a senti des douleurs intenses. Il a dit à l'ange de la mort, il a dit que est-ce que la manière dont tu retires mon âme, c'est la manière dont tu vas retirer les âmes de toute ma communauté? L'ange de la mort lui a dit, c'est parce que tu es le prophète. Mais les autres, je vais les retirer très douloureusement. Le prophète a dit, prends toutes les douleurs de ma communauté et fais-moi sentir aujourd'hui pour que ma communauté me sente. Takbir. Et comment n'allons-nous pas prier sur ce prophète? Ça, le prophète, Dieu lui a donné une très grande noblesse. Il nous a dit que Inna li asma, j'ai des noms. Ana Muhammad, je suis Muhammad. Wa ana Ahmad, et je suis aussi Ahmad. Wa ana al-Mahi, et je suis aussi al-Mahi, il s'appelle al-Mahi. Alladhi yamqa Allah bil kufra, je suis celui grâce auquel Allah il a effacé toute la mécréance. Wa ana al-Hashir, alladhi yuhshar an-nas ala qadami, et je suis al-Hashir, celui auquel tous les gens vont se rassembler autour de lui. Le jour de la rétribution, tous les gens vont se rassembler autour du prophète. Ils iront tous chez Adam alayhi salam pour demander le sauvetage. Adam leur dira que je ne peux rien faire pour vous ici. Ils iront tous chez Ibrahim. Ibrahim leur dira la même chose. Ils vont tous chez Moussa. Moussa leur dira la même chose. Ils iront chez Isa. Isa leur dira la même chose. Et ils iront chez Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le prophète leur dira Ana laha, j'ai le sauvetage, j'ai le sauvetage. Et il va intercéder en faveur de sa communauté. Et là, il dit que les gens qui méritent mieux mon intercession le jour de la rétribution sont ceux qui prient beaucoup sur moi. Prions sur le prophète alayhi salatu wassalam. Je ne vais pas trop m'attarder, mais comme vous savez très bien ces derniers temps, notre prophète il est en train de se faire déshonorer. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que Man radda ala 'ardi akhihi bil ghaybi radda Allahu wajhahu min an-nar. Mais c'est lui qui retourne l'honneur de son frère qui a été déshonoré. Allah va le sauver contre l'enfer de Jahannam. Si tu défends l'honneur de ton frère, Allah va te défendre d'entrer en enfer. Et que dire de celui qui défend l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam? Donc chacun a sa façon de réagir et de montrer son mécontentement. Nous sommes tous responsables. Nous devons montrer notre mécontentement. Notre prophète, il a été déshonoré et jusqu'à maintenant, il se fait déshonorer. Sachez que si vous n'aidez pas, vous ne portez pas secours à notre messager, illa tansuru faqad nasarahu Allah. Sachez que Dieu l'a déjà secouru. Sachez que si vous n'aidez pas Allah, si vous ne protégez pas la dignité de notre prophète, Allah, il protège son prophète. Et ne vous inquiétez pas, notre Seigneur nous a dit les gens qui offensent le prophète, ils auront un châtiment bien. Ces gens-là, Allah les a réservé un châtiment bien. Je ne vais pas trop m'étarder. Je tiens à vous remercier la communauté malienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme il a déjà présenté, je suis Mohamed Hassan. Je suis président des étudiants musulmans. Je vous aime beaucoup, déjà je suis devenu un malien. Chaque fois que je viens avec les maliens, je commence à comprendre quelques termes en Karamoko. Donc,
Je vous aime très bien. Alhamdulillah, je suis très content d'être avec vous ici. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Amna kuma min fana foya ni ani sababa bena ama fo alhamdulillah na fana mina kuma min fana nani sababa ben am bela jeni fi baatole adi ka ya fani ni aw bela jeni ma ala mo kala ala kara muhammad kam ko son sallallahu alaihi wasallam to ama fo allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih al-khatim an-nasir wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات ربي عليه وسلامه إن شاء الله أني يوم لكفو سيكون ما من كان يوم بارو كان يوم بارو جمعة kana kuma alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kuma alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kan akan ɲɛnɛmaya an ka min tɔmɔ an karamɔgɔw ta an ye min tɔmɔ an ka mɔgɔ ɲumanw ta an ka bɛna na yɔrɔ in na k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka an ta n'an bila dɔn alakira ko la hali bi k'a faamuyali ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra. Ame fela kuma alakira kan sallallahu alaihi wasallam yana man dalo alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jodi mi alakira Muhammad ni talon oli fi Aminata de ani Abdullahi de oli alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kanu tuma de mi alakira yɛrɛ ni amati alache ama fɛ k'an da o la dɔɔni k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna أن الله لم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم مجرد بل نادى على كل الأنبياء بأسمائه مجرد إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم alaka nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ko fɔ kuranna kɔnɔ o tɔgɔma fo alakira kelen n'i ka kuranna ta k'a daminɛ fo ka taa bila laban na i bɛ taa sɔrɔ a ma alakira muhamadu wele a tɔgɔ la ko muhamadu fo n'a kɛra yɔrɔ dama dama ye. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bɛɛ b'a yira ko ni bɛɛ alakira Muhammad ka grandeur ye alakira Muhammad ka bonya ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ ko ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ko Adama i ni muso aw ye bɔ aljinɛ kɔnɔ a tun bɛ se ka Adama tɔgɔ ta ko nabiyullahi Adama a b'o fɔ ko ya Adam a bana tuguni k'a fɔ ya Nuhu ihbiti salam minna wa barakat a ye Nuhu fana ta tɔgɔ ma a bana tuguni k'a fɔ ya Ibrahimu kad saddaqta ruya a Ibrahimu i ye siko min kɛ siko nin ye tiɲɛ de dɛ a bana tuguni k'a fɔ ya Yahya kuzil kitaba bi quwwa ko yani ka kan ka kitabu ni minɛ ni barika ye a bana tuguni k'a fɔ ya Zakariyahu inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya ko ne bi ni sɔn den na i ka den tɔgɔ la ko Yahya a y'o fɔ Zakariya ma لما أراد أن ينادى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واتبنا على ننافو أغاتشلا دي بايما مي محمد واتبنا بفكا محمد تاتوما على كدام نموليما كو يا نبي اتق الله يا إلى نبي مصر على نبي ما كورلي دي تشيدي نبي كورلي أنا بمنا نكو تشيدي يا إلى تشيدي سرا على a tun bɛ se ka alakira Muhammad ta tɔgɔ ma ni bɛɛ dun ni yɔrɔ yɛrɛ ka kan ka yira an na k'a fɔ ko alakira tɛ maa den ye ala yɛrɛ bolo alakira ye maaba de ye alakira ye mɔgɔba de ye o de kosɔn k'a fɔ minnu bɛ karikati da la k'a fɔ ko bɛ alakira jaasi ka alakira sabuti u yɛrɛ sɛgɛnna o baara kɛla ka ban ala yɛrɛ de ko kuranɛ ko warafa'na laka zikraka Muhammad Lamine waati o waati an b'i kofɔ i de tɔgɔ de kɔrɔta de i de tɔgɔ de kɔrɔta la minnu bɛ min na o yɛrɛ de sɛgɛnna quoi parce que kafiriw tɛmɛna minnu tun ka kafiriya ka bon ka tɛmɛ bi mɔgɔw kan ala kɛra ka sahaba dɔ tun bɛ yen a ko yan'ale bɛ kɛ silamɛ ye ko mɔgɔw kun ko man go ale ka tɛmɛ ala kɛra kan ko
ko jamana kun nɔgɔ ko man go ale ka tɛmɛ Madina kan ale tun tɛ Alakira fɛ wa Alakira fana kun Alakira bɛ jamana min kɔnɔ min ye a bɛ dugu min kɔnɔ min ye Madina ale tun t'o fɛ mais ale nana to kɔrɔna kan parce que n'i tɛ mɔgɔ de fɛ i b'a ɲɛɲini o bana Alakira la ka commencer ka Alakira ɲini ka kɔrɔna kan ka kɔrɔna dɔn a nana ye ka fɔ jaa ale tun bɛ fili la a ko bi ale bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛ dugu kanu ale ma dugu kanu ka tɛmɛ Madina kan wa dunuya kɔnɔ n'a fɛn bɛɛ ale ma mɔgɔ foyi fana kanu ka tɛmɛ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bɛɛ ye Alakira Muhammad ka bonya ni bɛɛ ye Alakira Muhammad ka kɔrɔta ni bɛɛ ye Alakira Muhammad ka daraja de balima hali bi ka faamuyali ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛra ko ni bɛɛ tun kɛra mun de ye Ala ka nin bɛɛ kɛ mun de kosɔn Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bonya n'a ka karama kosɔn a nana fɔ yɔrɔ min na Ala ka Alakira Muhammad tɔgɔ fɔ Kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dama dama o kɛra fana cila kofɔli la yɔrɔ min na b'a fɔ ko wa ma Muhammad ma kɛna Muhammad ko Muhammad ma kɛ fɛn foyi ye ni kira tɛ sallallahu alaihi wasallam k'ale ma Muhammad ci ale ma Muhammad bila ka na anw na dunuya kɔnɔ a ka Muhammad ci min na o de ye ka na cira lase wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Alakira cira ka na anw ma ka na kɛ hinɛ ni bonya ni karama de ye Alakira cira o de la k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛra ko ale bana tuguni ka Muhammad kɛ ciden anw ma ani ka kɛ nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen laban ye ani kɛ mun de kosɔn ni bɛɛ kɛra bonya de ye Alakira ye hali bi ka faamuyali ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛra ka faamuyali ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛra tu sais que Ala ka kira bɛɛ t'u ɲininka Ala ka kira bɛɛ t'u lajɛ ɲininka bɛɛ k'o ta fɔ n'a k'i ɲininka ko il est jɔn ye wa ale fana ye jɔn ye gradi min b'i la i b'a fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen k'o ta fɔ Alakira a nana ka na Seydina Adam na ko man anta wa man ana ko Seydina Adam il est Adam ye jɔn ye wa ni Ala yɛrɛ ye jɔn ye a ko anta rabbi wa ana sayyidul bashar a ko Ala il est ne matigi ye wa ne de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen kuntigi ye danfɛn bɛɛ nana ka bɔ ni Adama de la i n'a fɔ Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ana sayyidi wulida Adam wala fakra ko ne ye adamadenw ka ɲɛmɔgɔ ye walima n'a diyara n ye an b'a fɔ ko Adama ni anw bɛɛ lajɛlen kuntigi de ye Alakira Muhammad ye sallallahu alaihi wasallam parce que Muhammad afdalul khalaiq ala al-itlaq bɛɛ lajɛlen bɛn'o kan danfɛn tɛ yen dunuya kɔnɔ min ka sara tɛmɛ Alakira kan a tɛ yen ale de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ hɛrɛma ye wa ale de fana bɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen sanfɛ o de kosɔn hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko lawula Muhammad ma khalaqta sab'a samawati wal ard ko ni ne Muhammadu kun tɛ sankolo ni dugukolo tɛ dan o de kosɔn Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko tola sigi bɛ n'a ka sahaba b'a fɔ la a ko kuntu nabiyyan wa Adam bayna al-ma'i wa tin ko ni Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kun kɛra nabi ɲuman ye o b'a sɔrɔ Adama bɛ ji ni bɔgɔ cɛ ale ka kɛra nabi ɲuman ye k'a kɛ san ba yirika o b'a sɔrɔ Adama ale bɛ ji ni bɔgɔ ye anw bɛɛ nana ka bɔ Adama de la o b'a sɔrɔ Adama bɛ ji ni bɔgɔ ye o b'a sɔrɔ ale bɛ san ba yirika an fa Adama dana waati na Adama ko waati min na Ala ka ni don ale la ale ka Ala ka larisu sanfɛ yɔrɔ filɛ a ka ye a sɛbɛnna de ko la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma la sunya bolo ma waati min na Ala ka an fa Adama n'an ba Hawa bɔ aljinɛ kɔnɔ o tun bɛ dugawu ma fɔlɔ ko rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ko yan tigi ma Ala yafa anw ma anw yɛrɛ kun tɔnɔbɔ ni ma yafa anw ma anw bɛna kɛ mɔgɔ bɔrɛ n'u ye dɛ o ko dugawu kɛ dɔw ko san 40 dɔw ko tile 40 o ko dugawu kɛ Ala ma yafa u ma mais lu bɛna an fa Adama ko a kɛ Alakira Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala k'u ka dugawu tɛ ka yafa u ma ni bɛɛ b'a yira ko cɛ tɛ mɔgɔ den ye dɛ wallahi Alakira tɛ mɔgɔ den ye anw man kan ka tulonkɛ Alakira la tu sais dunuyatigɛ bɛ yɔrɔ min na bi fɛn saba de bɛ dunuya marché la bi fɛn saba a fɛn saba fɔlɔ ye Ala ko a filanan Muhammadu ko a sabanan mɔgɔ ɲuman ko est-ce que bi an bɛ bi tile min na tile bɛ se ka daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ ko Alakira tɔgɔ tɛ fɔ wa est-ce que o tile bɛ se ka kɛ yan
Oli ko so ko Muhammad afdalul khalaiq ala al-itlaq. Muhammad le kafsa ni febe nyon so to la aslama bela de bela makafoko Muhammad le be sans fait. Ale le kafsa ni bela jeni. Ala banatuli ka sidna Nuhu diga. Ko ya Nuhu man anta wa man ana. Nuhu kwama anta rabbi wa ana awwal rusul. Ko ile ne tigi alai wane sedna Nuhu le kera kira wala fole kira de folo mi tigira o le kera sedna Nuhu abana tuni kana sedna Idrisa niga ko Idrisa ala be sedna Idrisa ki ile joe wane joe sedna Idrisa ko ile le an matigi ala ile bi ka boy se ko tanne wane le kira de fole kira de mi ka servike moi mi kira mo fole ka sebelike dunya ko ne se na Idrisa ale ya hankra fo akotuni ya Musa man anta wa man ana sena Musa joy wane joy sena Musa ko ala ile le masamka ko wane sena Musa le manyoy abana tuni kana Sayyidina Ibrahim niga ko Sayyidina Ibrahim ile joy wane joy Sayyidina Ibrahim ko ile le an matiye wane ni teye Ibrahim Khalilullah ko ne Sayyidina Ibrahim ne le ile ala karakteri ayake bo anana kana Sayyidina Isa niga ko Sayyidina Isa man anta wa man ana anta rabbi wa ana ruhullah ko ile ala ile matiye wa ni ne ala fonyo bile Sayyidina Isa li tuamna ona rasela na chebani ni ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tabu asikro tani akoya Muhammad man anta wa man ana ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam neman kimako anta rabbul Isa wa ana yatimu abatoli takbir ko ala ile ne matigi min kabo akoro tani wa ndedi Abu Talib ka yatimate ala kana ko sa mu baya mena ngadia ko fo ala ile le kanifi sali dan fe be na ngadia fo ala ne le ko so ni ka dan fe o bela genda na ngadia fo ala ika fo Ibrahim maki teri ka fo Musa maki manyo ika fo le Muhammad makore ika baba na Muhammadu ja Muhammadu go fo me amu fo le ako ko alele Abu Talib ka yatima be ni beba yira wala ka foko ala kra yere de te madini ko mo bale do an ka ala an sinamo bi an ka na waso ni ala kra an man kan na so to wa shila bi to na ka ala kra beba ka jamana est ce que mo be ya an chema to be so ka jamana yira na boju est ce bien mais je vois na ma ka jamana yira na boju an fa ma ka ala kra yira na boju parce que aller les kafsani en bela jeli anyaba na fisamantia o fisamantia le ami ala grâce à vous andi ka famel ko mandama ala mukela ka famel ko mandini o bela jeli ala mukela ala tra Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyabe kirade na dunya la tin kono bi o bela jeli na kana ala kra misaliani yira mo ola moni ala kra yere tikini o le ko so imamul Busiri ba fo aka kitabula ko innama masalu sifatu kalinnasi ke masali nujumul ma'i ko alakara Muhammad kira de minu na hona ka ile misala de ti misala di an adama do ma ki man kutu anyi abe ko niye dolo ni tala kodara de dolo minu be ke sanula ate to ka o image du o jibono o image be tourna o ne be ile ni tabi mo no c'est-à-dire que ni ka ji fle ibe dolo yala mo ta yira ko dolo yere na ko olu na kana ala kira ma kutu nya fa nyine ujogo na ni be ku fana wa yira ko de tili ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira den keme sawan tan sawali na ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kire pili ka sana yele ke akire pili yela sa fe kata kumani amatiki ne ivoro kana ngaji na mafo go fa c'est dans c'est comme Allah aïe oyoro non pas on a kana nyoko soso
fakena kaba kauseni au adna do ko ala kira bella amati la do fana ko ala kira ma ala yi mais ni an sigira ka flepi na fura ko masaje ke wuli ki ka ta rendez-vous la est-ce que masaje be so rendez-vous la ni ojo masaje ku le mako an na ni mako bi la ne ko me ta famel ne kan ta famel tu ma folati masaje ko mako bi la ke na nga nyoy masaje ko tina do la nyoy tere abda nyoy o kera cheba mi wole kera ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam o duati no be sanayela ala kara temena kira nu bela jenu fe apana tuni ka plawnya fe ka seli ko mo sanayela antena ta dula kuma na sunu apolo ma atemena nu bela jenu fe wole ko so ko ni chenya ni o chenya ni su jamal o kala beauté chenya plana kata klanyoro flan oye à moitié du Sénat Youssouf mais Tchenya est complet ou le dira à la crème Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais il faut le dire à la crème au tala ka heba bala Sénat Youssouf mais tu ni Sénat ni mo ka Sénat Youssouf yi ik me jara gala ik ma kam avec jaye ay ke fouté mais à la crème Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tak mi besan fait à la crème Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ik ma aller avec jaye mais besan parce que me kola il est malheureux moi ça va do ko tellement ala kra ka do le fulu be malheureux ala kra fait ko ala kra ya saura ti na wu te sika do fala parce que ko te sika faire vis-à-vis ala ko punya ke chenye ali bi anu be ala anu yera sika no be ala kra mo sallallahu alaihi wasallam fudu ala ka chenya ame to le fala ala kra ya chike no be la jeji ko so na fala ko mo be la karikati ke ka ko ka ala kra chenya ko le fo Islamaya madame le biou. Ala kara jugu madame le bi. Jugu temelo olu na far ka teme duluka. Ala kara ko olu kere donc nu tay na fla de ko. Mais aw stamo fa naka aw dia. Naka na jara na atela aw ye ay ala kara defa. Ama dia aw ye amna ala kara defa. Parce que ni aw ma ala kara defa. Ala yera be ala kara defa. Ala yera ba ko na ko. Ko wara fa ana ala ke zikraka. Mohamed Lamine tie dongo do aw be ki ito de ka korota. Il doit avec un corps à bout. Aïe, appelé. Sans qu'on me retourne les touris. Moi, je le mets au stamela. Au beurre de la Dieu le coson. À la cra coson. Sallallahu alayhi wa sallam. Au beurre de la ala cra le coson. Parce que à la cra de l'islam est à dire. Au beurre de la ala cra le coson. Donc, nous nous pouvons caricature quelque à la cra sabot. On le met au yérissé. Ou à ma foi, wallahi billahi tallahi. Nous remenons qu'à la cra. Décider qu'à la cra tu bien. Wala aussi vous t'attends. Wa mo ni ma fara ala kala yi mamuya de wallahi billahi mo ni ma fara ala kala yi mamuya ali jamana tigi mi bola ka ala kala Muhammad sabuti ay siga ko na bi manda France amina yere mango parce que ati korobo ala yere ko ni mo mi o ka ko ke ale o ka mo la ali ka mo ni blala o contrôle ki ale yere ala yere kala oui, aw adamatu ye anu minu kera alamu ala adamatu minu kera alamu way don ko ni plana wu la ni ala bi kere kuma be ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga femi fisani dans fait belaye ni plana wu la ibi c'est-à-dire que mo ma fait le femme quoi ni plana ala kara ye ki a bi de tien quoi ibi ya dunya la tien belle do parce que ala kara Muhammad kapo katebe li bela de ga mo do ku kuma se lo mo kira ala kara Muhammad ma kala kara Muhammad sabuti Quran ayako fasiyat fi ke hukumullah Muhammad Lamine ne ala bini wasoma ne ala bini ka keleke e to ko mawlidi karata mawlidi may mais sawo sa do de farata hein sawo sa ma ba yi karate ka mawlidi ko e ko mawlidi may e bi resene an ba tan gandina dabla ante wasi ko te madama an be mawlidi mi kera ni ala sosotala mushirikiyatala flangafiyatala abebita c'est-à-dire que mawlidi yere bu de folo ala kra kan bawo de ko olu le te fait ala kra bangeli ka tebe olu kante ko lu spirituel olu ma se ka manifester olu ma se ko karu yira ala o koro fana ta yira ko anti ala kan ko anti ala kra moment kan de parce que ni ki wa fo to kuno ko ko mawlidi ala kra me sudu le dilo ko ni ala kra kan keto wa sudu c'est vrai il me sika sudu
parce que ala kira ko ale wala lendino ko lendino ale bangedo ale ba bangedo buye ko donc lendino ale sundu est-ce que ala dal la sundu robe de ni ma se sundu na ngi se ka sibuke yo se ka sura tuke o pay do yo parce que donc o te sura donc o lu bo na parce que sunole subale parce que sun yere na ma fle puis sun yere le hera o hera bi se ta ma ko a beda na le sundu la parce que ko tigi yere de bangela Continue. O yɛrɛ de bangela ka bɛn bisu ma. Donc o bangeli su le bi o tɛ se ka tɛmɛ anw kan gansan tant ni aw ma manifester. An bɛ manifestation min fana kɛra o de fana b'a jira k'a fɔ ko cɛba dɔ le a kanu de bɛ anw dusukun na. A kanu de bɛ anw dusukun na. A ko Muhammad anta misbahu kulla fati. Ko an ɲa bɛ fisamantiya min na diɲɛ kɔnɔ bi. A bɛɛ lajɛlen fitna daga bɔra alakira la a bɛɛ lajɛlen lumière ye alakira de ye an bɛ hɛrɛ min kɔnɔ bi joli don alakira Muhammad rasulullah a ma nin bɛ kɛ alakira Muhammad rasulullah o tuma kira man da ye wa Muhammad rasulullah Muhammad rasulullah Muhammad rasulullah fo ma manifester de alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bakilu le mɔgɔ min o sɔnna ale alakira k'a ma sɔnni ko dɔ n'i ma sɔnni a bɛ jate k'e bakilu wa ale ko fana kɔnɔ ni so in kɔnɔ bakilu tɛ Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma faamuya ko ɲuman d'a ma amina donc ko fama tasduru anil adwa ikal adwa ko i ɲɛ bɛ nɔrɔ ani fitna Jean lumière min na a lumière bɛɛ lajɛlen wolola alakira de ta la balimaw imamu Busayri b'a fɔ a kitabu kɔnɔ nɔrɔ bonya lumière minnu b'an kan bi karam a bɛɛ bɔra alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kirama de la hali bi k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra a ko Muhammadul Amin zaatul ulum laka ko lɔnni bɛɛ lajɛlen bɔra i ni alakira de yɔrɔ lɔnni bɛɛ lajɛlen bɔra i ni alakira de yɔrɔ yɔrɔ min na alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ala ɲɛ ko ana yatim wa abatɔli ko ne de Abu Talib ka yatimaden ala nisɔndiya kojugu ala kɛra ma ko di ko walakad a'tayta ilmal awwalina wal akhirina waj'altu laka sayyidal awwalina wal akhirin ko ala kɛra Muhammad fɔlɔmɔgɔw ka dɔnni ani sisanmɔgɔw ka dɔnni ne y'a bɛɛ lajɛlen d'i ma ka tila k'i bila kiradenw bɛɛ lajɛlen sanfɛ c'est-à-dire que ala kɛra ko in ma daminɛ bi o de muso b'o de fɔ wallahi billahi tallahi n'anw ko an tɛ mawulidi kɛ ala bɛ na ni mɔgɔw ye minnu ka fisa na ye u bɛ mawulidi kɛ ala n'a ka mɛlɛkɛw yɛrɛ fana bɛ mawulidi kɛ karamɔgɔcɛ ye ko di ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw o yɛrɛ bɛ mawulidi kɛ kuma bɛ e adamaden sen fila tigi ma o e jurumutɔ i b'a kɛ i bolo kɔrɔ i b'a kɛ i sen kɔrɔ se dɔw fana bɛ yen olu kɔnɔ ko mawulidi man ɲi ni mɔgɔ min ko mawulidi man ɲi bon a ka bila laban bolo kɔ. Min fana ko a ka ɲi fana ka da laban bolo cɛ ye mɔmusi bila ne ka mɔmusi bila Jalo ka taa mɔmusi bila o sera kɛlɛ ma parce que Jalo ka mɔmusi bila o kɔrɔ ko ne ka Jalo tɔɔrɔ ale fana k'a ta faamuya tan de sinon mɔmusi bila filɛ nin ye sunna de ye wala n'i ka sunna kɛ i b'a baraji sɔrɔ n'i fana k'a to yen fana juru t'i ye parce que fɛn dɔ cɛ ka ɲi dɔ la a cɛ man ɲi dɔ la fɛn dɔ bɛn de dɔ la a man ɲi dɔ la. Donc fɛn o yɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye hali bi k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra ko lɔnni bɛɛ lajɛlen la ka foli ko ale ala k'o di alakira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam imamu Busayri b'a fɔ a ka kitabu la ko hata lɔnni minnu dɔgɔnin n'a bangeni a bɛɛ lajɛlen hata lɔnni min dira tɔgɔ minnu fana dira an fa Adamu ma k'o bɛɛ tun bɔra ale alakira Muhammad ka lɔnni na hali bi k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra. Imamul Busayri sufi de kuma ye tellement ale ka alakira majamu ka alakira majamu fo dɔw yɛrɛ nana fɔ ko a bɛ ɲini ka tɛmɛ a dan kan bon sufiya bolo ma sufiw jɛnna ni kuma ye mais silam an balima silama dɔw fana ma sɔrɔ ye hali bi ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra ko takhtaru lakal ummahat wal aba ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que a fɔra alakira Muhammad ko alakira Muhammad bɛna bɔ arabu la a bɛna fɔ Kurɛsiw la
Kuraishi cɛw n'a muso bɛɛ lajɛlen k'a nata ko Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye b'olu la. Mais Ala m'o kɛ o. Alakira Muhammad bɔra an fa Adama la ka bɔ an fa Adama dencɛ fɔlɔ ko 6 ka b'o la ka na Bani Hashim na ka b'o la ka na Adnan na Adnan Abdul Muttalib Abdullah. Alakira tɛmɛna ninnu de la dɔɔni fo ka na. Alakira Muhammad sallallahu et puis au fana kɛra ni Alakira Muhammad yɛrɛ ka choisir Alakira Muhammad yɛrɛ fana k'o choisir. Ngo maa bangebaaw b'a de la mais Alakira Muhammad bangebaaw ka maabaya o taara ale Alakira yɛrɛ fɛ. Ni bɛɛ dun fana k'a yɛrɛ la balimacɛ ko Alakira maaba de Alakira kun ka bon Ala yɛrɛ de ka Alakira kanu wa Ala yɛrɛ de ka Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam choisir. K'a faamuyali ko ɲuman d'a ma Ala k'o kɛra. Wa mahyahu min kalmudi kalshams. Imam Kusayri ko Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Alakira Muhammad ɲada nɔrɔya de a bɛ ko tellement Alakira Muhammad ɲada nɔrɔya k'a bɛ ko tile. Ko tellement ka Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonya k'a nɔrɔya k'a bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko a ɲada nɔrɔ bɛ ko tile. Ako laylatul mawlidi allazi kana lisururi dinina ko Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bange su namas do rasimina bi ko le kala bonya ni farfoni ye aw ga silamaya dinan na parce que silamaya mo mi yɛrɛ na silamaya dinan o yɛrɛ bangela ka bɛn su de la donc silamaya mi yɛrɛ bi amala bi a bɛɛ daminɛna bi su de la parce que silamaya dinan yɛrɛ a daminɛna bi su de la ko sababuya kɛ k'a sutɔgɔ ka bi su kɛla nisɔndiya ani farifoni ye anw silamɛw bolo mun kosɔn parce que anw silamɛw ka kira n'a bɛ fɔ o ma ko Muhammadu Mustafa o de bangera ka bɛn bisu in ma donc bisu ye anw silamɛw ka farifoni de ye bisu ye anw ka nisɔndiya de ye bisu de la anw ka kan ka sɔrɔtu caya Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan anw ka kan ka Alakira Muhammad ko fɔ bi jɔn de ye Alakira ye Alakira bɔra jɔn de la bisu de ye a ko fɔlɔ ye o kɔrɔ fana tɛ ko dɔn kolon tɔw la ko Alakira ko tɛ se ka fɔ dɛ parce que bi kuma bɛ taa yen n'i ka kuma n'i ma kuma fɔ k'a ɲɛ cogo dɔ la o b'a fɔ ko fanga saga fɔ ten ka sɔrɔ laɲini bɛ t'o ye adamadenw bɛ se kuma yɛlɛma na k'a faamuya ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛra o kɔrɔ tɛ ko dɔn kolon tɔw la ko Alakira Muhammad ko tɛ fɔ dɛ ayi ma fɔ ten mais bisu na de plus an ka kan ka Alakira Muhammad ko fɔ de ka Alakira Muhammad yira silamɛw la k'a joli ka yira silamɛw la joli ye Alakira ye Alakira bɔra joli la. An ka kan wele ko fɔ bi an balima silamɛw k'a faamuya ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛra o de kosɔn kuma bɛɛ i ka ye bi hali Alakira jugu o ka kumaw fɔ Alakira ma mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko Alakira ye dɔnkilidala ye a tɛ yen kuma lasurunya bolo ma k'a sɔrɔ Alakira yɛrɛ ma kɛ ciden ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ a bɛ san 30 kabilaw yɛrɛ nana ka na ɲɔgɔn sɔsɔ alikaba jɔko la ani Hajar al-Aswad farafinman bɛ alikaba la ka t'o place o nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o nana fɔ ko bɔn ko an bɛna to ko ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'a to c'est que o tigi de ni ko ka kuma lasurunya bolo ma o nana bɛn Alakira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam Alakira Muhammad donna dɔrɔn fɛ o ko ja al-amin ah cɛntigi nana maa ladiri nana maa sɛbɛn nana donc o nana fɔ ko kuma bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ an bɛ fɛ i y'an kide kuma lasurunya bolo ma Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana fɔ ko bɔn ko a bɛ ten ka fani dɔ ɲini ka kabila bɛɛ lajɛlen ya mɔgɔ représentant nana ka na fani kɛ o bɛɛ ka fani kɛ o sɔrɔ ka Hajar al-Aswad bila fani kan o sirannen alikaba yɔrɔ la Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɔrɔ ka taa n'a tigɛ barika mɛ ka taa bila depuis o yɔrɔnin la Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mɔgɔ ɲuman dunna parce que o ma ye ko foyi de la i ma ye don min na Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka silamɛw wele waati min na a ka manto a ka jama wele k'a fɔ ko est ce que ni ne ko aw ma ko kulu bɛɛ bɛ se ka kɛ tasuma aw bɛ da la wa o ko Muhammad ma jarrabna alayka kasban munzu nashatika ila al-an ko Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam de bangi ye an bɛ y'an ka jahiliya ko foyi la e tɛ se ka na ni kuma foyi ye ko aw k'i sɔsɔ Alakira sɔrɔ k'a fɔ dɛ ko ankizu anfusakum minan nar inni nazirun lakum min azabin shadid ko a y'a yɛrɛ k'u kisi ka bɔ tasuma ma
ne alakira Muhammad ye bagabaga dikala le kana aw ma k'aw bɔ kojugu la k'a bila sira tigɛli kan i n'a fɔ Kuran b'a fɔ ko inna arsalnaka ala i n'a fɔ Kuran b'a fɔ cogo min na ko alakira Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko alakira Muhammad ma ci foyi kosɔn ni kana aw bila sira tigɛli kan kana kɛ hinɛ ye aw ma o yɔrɔ ni bɛɛ la jɔnni ka alakira jaabi o de kosɔn fo an ye fɛn dɔ faamuya quoi n'ala bɛ fɛ ka hɛrɛ k'i tuma dɔ la k'i bila daraja dɔ la tuma dɔ la mɔgɔ min bɛ wuli kama o ye balimaw ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na alakira bɛ ɲɔgɔn cɛ fin na a dusubala ko dabalaka ya Muhammad Muhammad Lamin halaki bi dɛ ali haza jamaatana ni de kosɔn i ka anw fara ɲɔgɔn kan Muhammad Lamin tacɛ bi a ma se ka fɔ Muhammad Lamin e gawo tigɛla ye a ma se ka fɔ Muhammadul Amin de ban yɔrɔ ja e alakira e tɛ foyi ye a bɛ se ka kuma ma sɔrɔ ala kan parce que tɔgɔ dɔ ye a dɔ la ko tiɲɛtigi lanayamɔgɔ ko ni k'i y'a fɛn di kalifa di alakira Muhammad ma ni ka di papiye gɛman la i bɛna ta papiye gɛman na a tɛ yɛlɛma fiyewu i k'a d'a ma tamasiyɛn min na i bɛ t'o tamasiyɛn de sɔrɔ an ma se ka kan wɛrɛ sɔrɔ k'o kuma de fɔ alakira Muhammad ma ala ka mun de fɔ ala ko alakira ma ko min ni wasa mun de kɛra o tora tuguni ka Kuran aya de sɔrɔ de jigila spécialement kabila bi nɛni ko abila bi tacɛn de a n'a yɛrɛkun a ka nafolotigiya tɛna se k'a kisi ka bɔ jahanama kɔnɔ don ma abila bi bɛna don jahanama kɔnɔ o bɛna juru de don a kana k'a pan o juru de bɔ jahanama masati la ala ma ka kɛlɛ kɔ o de kosɔn c'est-à-dire tun b'o de fɔ n ko ko min de kɛra alakira la n'i ka dan an n'an ka kuma ala ka alakira ka kɛlɛ kɛ bɔ mais anw tɛ se ka sigi de ka ye o bɛ an ka alakira ko dɔ nana an ka alakira ko an bɛ sigi mɛ kuranɛ sans jamais fɛn fana de bɛ ka manifester sinon aw manifestera o ala manifestera ka ban o mo mɔgɔ dɔ kun mɔ k'i bɔra ala ma ala kɛra ma ala ko kuran ko fasiya k'i kɛ o wasa min ayi ko min y'i wasa mɔgɔ ninnu ma mɔgɔ min bɛ yɛlɛ kule ma min y'i wasa o ma mais a ma kɛ o c'est-à-dire que nin bɛɛ tun b'a yɛrɛ la ko ala kɛra c'est pas quelqu'un de n'importe qui quoi ala yɛrɛ de tun b'ale a kɛlɛ kɛ donc minnu bɛ yen hali kafiri sahaba dɔ tun nana tuubi Abdullahi ibn Salam a nana kana tuubi ala kɛra fɛ sallallahu alaihi wasallam kana kɛlima bi sara fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka kɛlima bi sara fɔ k'ale kɛra silamɛ ye ala kɛra fɛ ne ma ci ba ma a ko ala kɛra ma ko ne ka mɔgɔw tɔɔrɔ ko ne kɛra silamɛ ye dɛ mais ne ka mɔgɔw ɲininka mɔgɔ min tun bɛ yen o bɛna fɔ o bɛna fɔ ala kɛra ka a ka mɔgɔw ɲininka ko jɔn ye Abdullahi ibn Salam ye ko Abdullahi ibn Salam maa sɛbɛn de don mɔgɔ ɲɛnama de don anw ka dɔnnibagaw de kuma ye an ka ko an ka ɲɛmɔgɔ de don mais waati min na Abdullahi ibn Salam bɔra k'a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko tɛ foyi ye jogo tigɛ la donc o ka nɛni sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a ma o de kosɔn maa teri kɔrɔ ka jugu ma dɛ maa teri kɔrɔ i ni maa o maa tun bɛ teriya la kɔrɔlen n'a bɔra teriya la o ka jugu ma dɛ wa o bɛ sɔn bɛɛ da i la o bɛ kuma bɛɛ f'i ma o de kosɔn maa teri kɔrɔ o de kosɔn a bɛ fɔ bamanankan na ko teriya n'i bɛ teriya la k'i ni yɛrɛ bɛɛ di teriya la dɛ ni k'i yɛrɛ bɛɛ di teriya dɔ la n'o teriya mana taa ɲɛfɛ n'a kɛlɛla mais n tɛ se i ta tiɲɛna parce que ne ka gundo bɛɛ b'a bɛɛ ne ka gundo b'a bolo teriya fana i k'i ni yɛrɛ genre k'i yɛrɛ retiré fo ka dama tɛmɛ ni k'i retiré fo ka dama tɛmɛ n'a kɛra ko an kana to teriya tɛ taa ɲɛfɛ kana dan tɛmɛ kana segin mais i jija i ka kɛ cɛmancɛ yɔrɔ hali bi ka fagali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛ la. A ko waati min na cɛba in bangera ko wata walla bushara hawatifa an kal wilid al mustafa ko waati min na alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangera ko kulekan dɔw ni nisɔndiya bɔra kule ni nisɔndiya ko cɛba dɔ bangera o cɛ mun ye ko tandojɔ bangera walima cɛ dɔ de bangera min ye cɛ dɔ ye a kɛrɛnkɛrɛn de tandojɔ o de bangera alakira bangeli su kɛra suba dɔ de mɔgɔw bolo bɛɛ lajɛlen ka fɛti kɛ a kɛra kule ni nisɔndiya ko tandojɔ bangera jɔn min bangera min ka fisa ni bɛɛ lajɛlen o de kosɔn k'a fɔ ko a ko ale de se Adama o de kosɔn a ko ale de se na Adama denw bɛɛ lajɛlen kuntigi ko ni a diyara aw ye an b'a fɔ ko se na Adamu denw ka fara se na Adamu kan o bɛɛ lajɛlen kuntigi de Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Adam maanahu adimul ard, c'est-à-dire que dunya bɔgɔ
Bogo mi tala Krébina. Non, sur les bogo mi nous fera pour la nyoka. On le fera nyoka ka kekele wa foale mako Adam manao antimul asidani. Du kolo yoro bela de fara nyoka ka ke Adam ay. Ko obe kira wati na. Ko ale alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam be kirai. Wa soro anfa Adam be jini ko o so alakra ko madam be. Non. Alakra damna di billa wala. Alakra ne ke kira do bela de nyamai. Ka tafana ga ne ke o bela de ka lama fanai. Ni baya ka grande na ka punyeli. Albi ka famel ko manda ma ala ko kira. Ko o sunna kule kan bola. O kule kan jumo wi. Kule kan do le ni so jari farfoni. Hatta si Abulabi fleni. Abulabi ni so diala ni tselei. Tenesu, tenelo mi e bisu o alakra bagilo ko parce que alakra Mohamed Bamila a nisodia ko du fait donc chaque lundi jangatani baka ala bi do bola chaque lundi parce que ale nisodia la ni cheba do bangeli a nisodia ni alakra ko so alakra kanu on va faire moitié soit tu es bidon ou tu es bio on dit un pied bidon un pied bio tu te retrouves ça au dehors al bi alaka famel ko manda. وتدعى إيوان الكسرى ولولا آية منك ما تدعى البناء كو ألكرا بانجلي تلما ألكرا بانجلي كلا كوباي أكلا بوني كسرى نيه كافرو كما سجلي عليك سوب بنا إيه كروبيده ألكرا بانجلي بونينا كراما كوسون عليك سوب بنا مواجو وسوب بنا tellement kera alakra bangeli kera ni beto alakra ka bujia tellement alakra ki mo de sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad loko sallu ala Muhammad aba fo yo fe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad parce qu'il faut dunya ya lo copier faut mo alislam to yo ko bi ko fodo bi faut perdre le coup bigo à la crème bangina sallu ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad anjan pratika famel ko manda ma ala mukira solli fana kira ka anda fana barke fi dunya wal akhirah ala mukira ako ko wagada kulla bayti narfi ko ala kira bangeli bonya na kerama ko so kafiru katasma do ku mena min ka cha san keme sa wo san keme do wi alakra bageli yere bonya ko so o tasmo pera de mala vraiment tellement tu vas mo intérêt o tasmo c'est-à-dire que depuis alakra bagelo kafiru kele gabe depuis alakra bagelo kafiru ka chana commencer là o le dana tana o na anana kana ke kire samuwa sasa binani kapatuli ka samuwa sabake kafiru be ka chana en frère de tribunal ali kafiru ka chana Depa bangelo depo yoro de la yete ko famille ko tchedi ko linya depo yoro de tan ko tchedi ko a vraiment mo bali wa ikat na ko do le ala kra ire ka ko ka bu ala ire yo awu ala ma do te na frani mo ni fo mo adela amuye ala ani ala kra kan ama dianye ala kra kan pasim ala na ka mele ko bina ala kra kan wani awu fana ko te ala kra kan ala ba befa abena ni mo we mo nu ka sana mi uru na ala kra kan wa uru fana ka ala kra kan ko lu so ala kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ala sa ro ma do ko ko le balmo bina zabo ko me ala kra anu bi no si mauti balmo la akoma fo de awu ni jinodi le balmo do bina na olu yere ku bina na ni ko lu no lu na de olu mo ka na flo no ka fe be to ni la ne yini drobe ko so oye an adama do ni ne karu jom olu kubena ndata ka foro ko boka bola fe bela yendula parce que olu mani donc ne nyana ko anu ma chemi on ka alakra ko ole ka kinga boye amaka na so to ya sila mo yi ka kana turo ga ma chebanda non on doit pas accepter ça amaka na so fio ouais comment toi tu peux t'asseoir et puis tu vois que ils sont là dessiner ton prophète ils sont là de saboter tes assises pour les comme ça qui a on est déjà habitué. Comment un bon musulman peut s'asseoir pour faire ça? Faut te manifester. Oko, l'imania bella la folie mouli. Hein? Quand dans le pays, oko ni kamoua ya le coloquer la main.
n'i bɛ se k'a yɛlɛma n'i bolo ye a ko fo ka échanger ko n'i ma se o la a wele y'a lasigi ci i bɛ min kɛ a maɲi wa a tɛ da a maɲi ko n'i dɛsɛra o la a ko i dusukun na ala kɛra ko nin fɛn saba yɛlɛ mɔgɔ ma se ko a sabanan n'i dɛsɛra o la i y'a bɛɛ dusukun na wa i dimi ko n'i dɛsɛra o fɛn saba la sɛgɛ ka di o yɛrɛ sabanan ye limaniya laafuli ye ni yɛrɛ mɔgɔ min ma se o la o tigi ka limaniya bɛ cogo di walima silamɛw aleykum salaam ni mɔgɔ min dɛsɛra o fɛn saba la o tigi ka limaniya bɛ cogo di ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala k'o kɛra a ko mawliduhu ko alakira yɛrɛ bangeli kɛla wabalun wal waba ko ala o imam Kuseyri b'a fɔ a ka kitabu la ko alakira bangeli yɛrɛ nana kɛ banaw de ye kafiriw ma ani bana o de kosɔn bana bɛ an fɔ ma ko waba c'est-à-dire virus bɛ yen bana jugu an b'a fɔ ma bana ko alwaba ko alakira nali a nana kɛ banaw ani bana de ye kafiriw ma ko ka ko bɛɛ lajɛlen ɲagami kabini yɔrɔ la fo n y'a dɔn ko cɛba dɔ tun bɛ nana kɔ parce que depuis alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dɔgɔ alakira Muhammad Halimatu Saadiya waati min na alakira tun bɛ a Halimatu Saadiya fɛ lamɔna ye ani denmisɛnw tun bɛ tulo kɛ la Seydina Jibirila la ka na alakira Muhammad kɔnɔ fana wasuwasu dɔ b'an bɛɛ lajɛlen o bɛ o wasuwasu min kun ye ne filɛ nin ye bi ne ye mɔra ni exemple ta yɛrɛ kan ne ye il faut que sabanan y'a yɛlɛ sen kan bi sabali sini bɛ yɛlɛ kan sini kɛra n'a fɔ cɛw tun bɛ ɲɛ duuru kɛ tuma dɔw yɛrɛ bolokuru bɛ sɔn ka bɔ a la o min bɛ anw la alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta Seydina Jibirila nana ka na alakira Muhammad kɔnɔ fara ko o wasu ka na alakira a nana ni tasa dɔ ye tasa min ye a bɛɛ sanu de ye ka alakira Muhammad ta wasuwasu dɔ la k'a dusukun ko k'o fɛn ɲɔgɔnnin bɔ a la denmisɛnw bolila ka taa ala o bamuso fɛ Halimatu Saadiya fɛ ko ko Muhammadu sara dɛ ko Muhammadu sara donc Halimatu Saadiya nana ko nin ko nin kɛra dɛ donc ale sɔrɔla ka boli ka taa ni alakira ye no tu sais que n'i bɛ fɛ k'i ka diɲɛlatigɛ filɛ ka sigi k'i ka diɲɛlatigɛ filɛ ni tɔɔrɔ k'i sɔrɔ prends l'exemple si ton cher prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wulida yatima a bangela ka sɔrɔ a fa saba a fa tun tɛ yen a bangela ka sɔrɔ a fa saba a fa yɛrɛ bɛ sa waati min o y'a sɔrɔ a ba kun a bangela ka sɔrɔ a fa saba o nana ka na taga n'a ye Halimatu Saadiya fɛ k'a sera Halimatu Saadiya fɛ waati o y'a sɔrɔ Halimatu Saadiya ka baganw bɛɛ k'u fasalen mais ala kɛra dundɛ o kɛra hɛrɛ ale ma waati min na cɛba bangera Maka bɛɛ kɛra parfait kasa de ye ko hali ka wuli da Mustafa ko tanojɔ nana tanojɔ min nana kɛrama tigi nana bonya tigi nana dawura tigi nana Maka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka parfait ta ala kɛra nana ni parfait de ale bangera ka sɔrɔ a labɛn de ko ma o de kosɔn ka fɔ mɔgɔ min b'a fɔ ko ani ala ka ɲi kelen e b'i yɛrɛ sɛgɛn tun an tɛ se ka kɛ kelen ye wasuwasu tɛ ala kɛra la ala kɛra sabali de souvent o kafiriw tun bɛ kɔrɔ kɛ ala kɛra tun bɛ fujuru a tun bɛ dimi o kɔrɔ mais n'a tun y'a sigi ka miiri Seydina Musa ka kisa la a b'a dusu suma a b'a fɔ nin dɔ kɛra ni balimacɛ Musa la dɔ ni ala kɛra fana ta tuguni ka sabali n'o ye anw sigilen bɛ yan bi exemple ta k'a fɔ ko bon ne kɛra président ye bi exemple ne sigilen bɛ ka masaya chaise n'a kan ko dɔ bɛ na ka na turu ne la est ce que ne ka garibaaw bɛ sɔn o ma yanni a tigi yɛrɛ bɛ na ne t'a fɔ n ka garibaaw k'a da si o ye anw ka masakɛ ala kɛra sɔnna nin bɛɛ ala kɛra tun bɛ mɔki bɔ ala kɛra o tun bɛ ko kɛ ala kɛra mɛ ala kɛra kun sabalila nin bɛɛ lajɛlen kosɔn a y'o kɛ cogo de kosɔn a y'o kɛ ale ka manto de kosɔn hali an ka président bɔra k'a fɔ kuma na sisan waati min na ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko nana a ka mɛlɛkɛ maaw tun kan an sara yi ko n'i bɔ kajugu kan yan a ko ala kɛra ko n'i bɔ bɛɛ lajɛlen n'i ye ta samara dɔɔnin dɔɔnin parce que ala yɛrɛ ko n kana ye ta samara dilan a ko fɛngɛ ma a ko mɛlɛkɛ maaw tuma ko ni a y'a sɔrɔ n'i bɔ a ka jugu le ten ko ne mantonw ta bɛɛ lajɛlen fara ne ta kan walasa ne mantonw ta ni bɔ ye se ka saba ala kɛra k'o kɛ cogo de kosɔn an k'o de kosɔn o de kosɔn ismul anzamu bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ala kira bɛɛ ko ismul anzamu utiliser diɲɛ kɔnɔ fo Muhammad Rasulullah
Muhammad Rasulullah. Aïe, ça. Muhammad Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Bikana mani sura ibaka ala mukela. O bela jeli kela o chendi koso. O sanfana ala kera bangeri jana pe wati kono. Wa summiya amu wiladatihi amal fil li anna malik al-habasha arsalahu al-amal wiladatihi jayshan ila Makkah لأدم الكعبة وكان فيه فيل عظيم فأهلك الله جيشا إكراما لولادة النبي صلى الله عليه وسلم كو على كرام محمد بانجلا كابي سما كلا سما نسوي يلا بنا سانغول ما فما كو سما كلا سما et o habasha masache ka krekere do ji ko eta kata alkabachi olu fana bɛ taa na weta ben olu bɛ sira ma ko weta ben ala kira yɛrɛ bangedo de ala kira bangedo ala ye kɛlɛkɛni dɔw ci olu ko so ala ka kɛlɛkɛdenw ka ca dɛ ala ka kɛlɛkɛdenw ka ca ne balimaw ala ka kɛlɛkɛdenw ka ca fo ka dama tɛmɛ an ɲɛ t'a la wa coronavirus genre ala ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ la fitini de bi a kɛra sababu ye bi an yɛrɛ bɛ siran ka ɲɔgɔn fɔ fɛn bala n'an bɛɛ lajɛlen na ko o ka sɔrɔ muso ye jako n'aw dɔw ba sisan a ko c'est quoi fɛn min yɛrɛ tiɲɛ de o tiɲɛ tɛ ala b'a la o ye ala ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ lajɛlen la fitini na k'o bila kan bi o de kosɔn silamɛw n balimaw a ye sara ala ɲɛ ala ko an ka dan yɔrɔ min na an ka dan wala an ka hɛrɛ b'o de la ni ala ka dibi nana a bɛna filɛ ko il est karamɔgɔ ye k'i ye ala mɔgɔ a bɛna fɛn de fura donc yala bɛ s'o ma an ka kan ka seko ala ma an ka ko bɛɛ lajɛlen na balimaw ala ka kɛlɛkɛden ɲuman de ta ala ka kɔnɔ n'u ye ci ka kabakuru bila u senw na o nana ka na ninnu kɛlɛkɛden ninnu bɛɛ lajɛlen halaki a k'o kɛ bonya ye joli kosɔn a y'o kɛ bonya ye a ka ciba ye kosɔn min ye Muhamadu Mustafa ye sallallahu alaihi wasallam parce que a bɛnna ni o bangelenw parce que a bɛnna ni o bangelenw bonya kosɔn ye donc ale ka mɔgɔ kɛlɛkɛden ninnu bɛɛ lajɛlen halaki hali bi ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra kuma yɛrɛ laban bɛ taa kɛ min bi n'a m'o fɔ peut-être o de bɛna kɛ kuma yɛrɛ laban ye o de ye mawulidi ye bida ye mawulidi bida n'an ka bɛ bida kuma min fɔ kuma ka ca dɛ mais an bɛna bida kuma min fɔ wa an laɲini fana tɛ ka mɔgɔ lagosi dɛ ayi anw tɛ maa lagosi bɛɛ n'i ka taasira de don e k'i ka kalan kɛ k'a faamuya cogo min na o ye ka faamuya ye ne fana k'an ta kɛ k'a faamuya cogo min na ne t'a faamuya ye mais ne bɛ k'an ta kɛ k'a faamuya cogo min na ne bɛ k'o ɲɛfɔ de wa ne fana t'o ɲɛfɔ la fana k'a fɔ ko ne b'i sabotera wa ni ne fana ko i b'i sabotera de i y'a ko i bolo ne do k'a kalan kɛ cogo min na ne b'o de fɔ la bida kɔrɔ de y'o ko fɛn kura dilanni bida bɔra badi'u samawati wal ardi bida lasuru bɔra yen karamɔgɔw bɛ yan ne fili o y'a fɔ hali bi ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra c'est-à-dire bida kɔrɔ de ye fɛn kura dilanni ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a k'a jira la man ahadathana fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn kura dɔ dilan k'a don silamɛya la min tɛ silamɛya k'o kɔrɔ ye k'o tigi filila ala kɛra y'a fɔ mais ala kɛra y'a fɔ est-ce que ala kɛra y'a préciser wa ko nin kelen de don wa karamɔgɔw bɛ yan n'aw filɛ b'a fɔ n ɲɛnɛ bon e kɔni m'a ye peut-être i ka lɔn filɛ nin ye lɔn ka bon i bɛ se k'i ta ye kan mais ne kɔni m'a ye ala fɛn mɔgɔ tɛ se ka na ni fɛn préciser ye bi k'a fɔ ko ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ko nin de ko fɛn nin ye bida ye la hatta bida sahabaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ banni kɔfɛ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam tile la kuranna min a ma kalan na kuranna ko sɛbɛn ni golo ka ani kolo et puis kuranna moitié tun bɛ Jalo bolo dɔ tun bɛ président Hassan bolo dɔ bɛ ne bolo ala kɛra banni kɔfɛ Abubakar ni Umar nana ka na kuranna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ musafu ye ka kɛ i n'a fɔ livre ye Zayd bin Sabit nana ala fɛngɛ o ma ko a ye bida ko dɔ kɛ dɛ ko a ye ko min kɛ nin ye bida de olu nana ka na Abubakar ni Umar est-ce que bi lɔnkɛlaw bɛ olu ka lɔn bɛ Abubakar ni Umar ta bɔ
parce que olu le sigani ala krai ni mo ka ala krai limité olu mo tay bi min de ala krai limité ka nubo ala krai re ba fo aka hadisa do bi ko ma amartukum bi fatu bihi masabaqu ko ayde ala taala ayde ala krai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sunake aw seko damayira la c'est-à-dire au cours des mots ala krai yere ka suno aw tise ka beke o ayi aw tise ka ala krai ka suno beke ala kira me domini ke na tigɛ saba ye jɔn bɛ anw caman yan min bɛ domini kɛ na tigɛ saba o k'a fɔ n'a bɛ a tigi ka tigɛ kɔnɔ a tɛ yen n'a fɔra ko sunɔ bɛ se ka ala kira an bɛ se k'o ta o kɛ ala kira ka sunɔ dɔ ye donc olu nana ka na kuranna fara ɲɔgɔn kan waati min na o nana ka na cɛ lafaamuya ka fɔ an ɲɛna ko a ni k'an bɛ fara kuranna fara ɲɔgɔn kan pour ne pas que kuranna ka tunu c'est vrai ala kira ma kɛ mais o tilala k'a faamuya donc olu kosɔn a ko wali ulama dɔnnibagaw ko bida البدعة قسمان هناك بدعة سيئة وهناك بدعة حسنة كو بدعة سيئة لفي على كرنك كفم يركون كسر مسا ما بدعة سيئة أو بدعة سيئة لفي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم كفم يركون كو interdit كسر مسا كل بدعة سيئة mais بدعة la oye بدعة yere mai fait quoi mi doit savoir même ça c'est négatif mais à positif yé normalement on va taquer ça bon à moi il a fort c'est na Umar bin Abubakar ka kona fana ɲɔgɔn kan cogo min na parce que a ma kɛ ala kira tile la wa hadisa dɔ la a bɛ sɔhi Bukari kɔnɔ ni mɔgɔ ma da la fana i bɛ se ka sɔhi Bukari filɛ parce que sisan lɔri kɛra tɛnɛ n'i ka kuma dɔ fɔ k'i ye dalila di n'i ma dalila di an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ de fɔ n'i ba dɔrɔn o bɛ t'i kɔrɔ de ko cɛ ka di fɔ i ka bɔ donc kabi kelen a bɛ yɔrɔ min na a bɛ sɔhi Bukari kɔnɔ karamɔgɔ fana bɛ yan o bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka sariya fana o y'a filanan ye o y'a fɔlɔ ye a filanan anw bɛ fɛnɛ min kɛra suratu tarawih walima suratu tahajjud an min sela sumaw la maka min yɛrɛ ye an ka référence ye olu bɛ tarawih seli o ye lɔ 20 seli lɔ 20 tarawih ba seli 20 sagafo 4 shafi wal witri 3 a bɛ bɛn 27 a danla bɛ olu ko ta ko ye Seydina Umar alayhi salatu wassalam Umar de ka tarawih kɛ lɔ 20 ye sababu nana Umar ma ko i kɛ filɛ de k'an bila la ko mɔgɔ min na i ka bida de kɛ ko parce que ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma lɔ 20 seli Aisha ka hadisa dɔ fana bɛ yen tuguni a b'a fɔ ko ale ma deli ka ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye a ka tarawih tɛmɛna lɔko 8 kan lɔ 8 kɔfɛ a bɛ shafi'i wal witri seli lɔ 8 kɔfɛ a bɛ shafi'i wal witri seli ka fara ka 11 ali nya mo mi ko porsi marocain ni ma fi lo shiki zete lo shiki le se su damne yani fa le se lo woro si oluko o hadi o dalla ko la amba Aisha ka o dalla amba Aisha ka parce que amba Aisha ni ka fo ko ali ma de ka che ya tena lo futan ki ka be Pomla sahaba na lo ala kara ko Umar ma alayhi salatu wasallam ko a Umar ki ka bidalo do samara de ako hazi ide matul bida ko ni bida ni friend ye bida na fa parce que aba na fa akati convaincre donc ali sini makabe do mo sila donc na fora bi ko mo ti bidali c'est ka sila di do mo fa na ko bidali parce que ala mo solo ba wala so o ya do parce que ko ma fle bi bidali re ko ka kessa ba ko no l'islam moderne fait to bi l'islam moderne ko no ba ke ala track de la ati kurana ma frano ka ala track de la abada Corona fara ɲɔgɔn kan ala kira tila o ma kɛ o a tɛ yen ala kira kɔfɛ corona fara ɲɔgɔn kan hali ka corona kɛ livre ka kɛ papier o kɛra ala kira kɔfɛ ni sanba yirika de o mɔgɔw de nana kɛra o inventé ala kira kɔfɛ o ma kɛ ala kira tila fiyewu o ye bida dɔ ye a filanan Umar ka lɔ 20 min seli o ma kɛ ala kira tila o ala kira ka lɔ 11 de seli an ba Aisha b'a fɔ o ye bida dɔ ye bida dɔ ye mun ye bi an bɛ misiri minnu kɔnɔ bi. N'a bɛ se la ala kira tile la tabi min tɛ yen a bɛɛ tun bɛ bɔgɔ de mɔgɔw tun bɛ se tabi do bɔgɔ de tun bɛ yen mais bi anw ka tile la tabi bɛ yen o ye bida dɔ ye n'a fɔra ko jihad ala kira tile la mɔgɔw tun bɛ taa jalu kɛ ni bamu de ye mais bi ne ka bamu ta k'i bɛ taa saba jugu kɛlɛ lansorokɛ ni bɔnburu dun a bɛ laban cogo di ne ka bamu ta parce que k'a fɔ ko ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale taara kɛlɛ kɛ ni bamu de ye o k'e bɛ bamu dɔn o tɛna ban silamɛw la o tɛna ban silamɛw la
n'a ko yɔrɔ fana o ye bida dɔ ye ala k'a faamuya ko ɲuman da o ye bida dɔ ye ala kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam tile la an bɛ misiri minnu kɔnɔ kuma ninnu b'a bɛɛ fɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ bukari kɔnɔ an bɛɛ ye recherche kɛ parce que sisan an kana to ka kumaw dan fɔli ma ni dɔ ka fɔ kɛra yanni i bɛ sɔn a ka kuma ma i t'a recherche kɛ est ce que fakari sera min fɔ tiɲɛ don ala kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam tile la han misiriw kɔnɔ ko kun tɛ yen mais bi n ko farankan bɛ anw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ yɛrɛ musow bɛ siri sanfɛ a bɛ siri duguma mais ala kɛra tile la bɛɛ ɲɛ kun bɛ ɲɔgɔn na o fana ye bida dɔ ye ko kun tɛ ala kɛra tile la o bida kuma nin ka ca donc silamɛw ko han ni ne tɛ mawulidi kɛ waaye ne t'a kɛ ne ka kalan de kɛ ka ne y'a kalan danaw de ma kalanyɔrɔ mais mɔgɔ min b'a kɛ kalan tigi sago tɛ kalan fɔ ko fakari sa a bɛ mawulidi kɛ a man ɲi hata dɔw yɛrɛ ko ni ka mawulidi kɛ ko bida ko ni ka mawulidi kɛ i kafiri mɔgɔ min b'a sigira a kafiri mɔgɔ min ka kafiri kumaw ca est ce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ juge o an tɛ jugement ko ye to ala bolo parce que c'est lui celui qui est le mieux placé pour juger tout le monde franchement ala kelen pe le plat dɔw u dɔw b'o kuma fɔ ne b'a ye minnu bɛɛ ye fili de ye quoi k'a fɔ ko non ko parce que i bange Jean i ka kira bangera k'e m'o fɛtɛ ko n'i k'o fɛtɛ i bɛ to jahanama kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw ko i ye kɔrɔna jumɛn kɔnɔ an bi ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ala kɛra yɛrɛ min y'an kuntigi a ko a ma o ko ma amartukum bi fa'atu minhu mastata'tu ko ne yɛrɛ ka sunna min filɛ nin m'a fɔra aw ma waya labato a y'a seko dama yira kɛ c'est à dire que ala kɛra yɛrɛ ka sunna min kɛ anw tɛ se k'o kɛ ala kɛra ka fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ tellement ko tun bɛ gbala ala kɛra tuma muso la ko mun de b'a fɛ a b'a fɔ ko kɔgɔ de mɔgɔ ko ni kɔgɔ de bɛ wa na sɔn ne bɛ sun fɛn min mɔgɔ min ka fisa ni ma t'o bɛɛ n'a ma ala wele ala tun bɛ tobi jigin ala ma Seydina Isa alayhi salatu wassalam Seydina Isa ya mɔtɔn ko a ye ala da pour que ala ye tobili bɔ sanfɛ a n'a kabali n'a minɛ bɛɛ ni k'a jigin ka na to ma k'o y'a ye Seydina Isa ko rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i nakuna na'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul fatihin Seydina Isa ka mati ala ka tobili fɛn bɔ sanfɛ k'a jigin ani sogo jɛniw ni fɛnw na mɛ k'o jigin kana di a ka manto ma olu k'o dɔn fo olu kɛra olu bolo fɛn ti ye o ma kɛ baasi ye mun kosɔn anw ko alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min ka sanni bɛɛ lajɛlen anw ka m'o ka ɲɛnɛmaya fɛn ten k'an nisɔndiya k'a yira kɔnɔ ko a bangera an nisɔndiya min aw ka m'o kɛ haramu ye an ye sabali fakari sa ni ne k'i ta kɛ ne min b'a kɛ to n'an sara kɛ ala bɛna taa si k'a fɛ ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛ o de kosɔn ala tɛ ko foyi kɛ gansan ala tɛ ko foyi kɛ gansan an b'a ye mɔgɔ minnu bɛ ala kɛra dɛsɛ na o ka ala kɛra dɛsɛ waati ma a kuma mɔgɔw ka bɛn mɔbili kalo de ma ni bɛɛ de kɛ ala de bɛ fɛ ka cɛ ni mankutu yira an na ala de bɛ fɛ ka ala kɛra yɛrɛ yira an na ko mɔgɔ den tɛ quoi ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sigi k'a miiri ka taa se ni yɔrɔ de i ka kan ka faamuya kɛ ala de bɛ fɛ k'a f'i ye o ko mawulidi kɛ mawulidi min bɛ haramu tɛ o de kosɔn a kɛra ten ala kɛra ten an bɛɛ bɛ manifester ka taa bɛn waati ma dugu bɛɛ ma commencer ka manifester yan bɛɛ ma ka mɛrikaw tɛ tɛmɛ yira wa a kɛra ka bɛn waati ma de ma mawulidi jaabi i ka ko dɔ bɛ yen dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ bɛ yɔrɔ in na hakilimaw de bɛ nin ko in faamu ko dɔ bɛ yen a tun bɛ se ka fɔ waati wɛrɛ o kɔrɔ fana tɛ kɔrɔ ko t'a la parce que silamɛya jugu bɛ dege ala kɛra tile la mɛ nin ta in a ka kan a hakili dɔ di wa nin ko in fana bɛ kɛ sababu ye n b'a f'i ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen tellement que o ka ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tun b'a ko k'a saboter genre o tun bɛ fɛ k'a lebu ka u tora lebu na par fini quoi c'est comme par fini bɛ fɛ olu yɛrɛ ka convaincre kɛ ko jaa cɛ dɔ de kɛra mɔgɔ tɛ nin tɛ o tora la ka batuli k'a silamɛ ma fɔ sahaba dɔ tun ko tellement ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tun ka go ye olu tun tɛ fɛ ala kɛra yɛrɛ o tun tɛ fɛ ala kɛra ka dugu ye ko mɛ bi olu tɛ dugu kanu olu ma mɔgɔ kanu ka tɛmɛ ala kɛra kan olu ma dugu kanu fana ka tɛmɛ Madina kan o de kosɔn ala kɛra cɛ o cɛ n'i bɛ sɔn ala kɛra la sɔn la o de kosɔn anw tɔrika mɔgɔw fɛ bi anw tiyana mɔgɔw fɛ bi bɛɛ tɛ tiyana yɛrɛ dɛ mɛ maa fɔlɔ de kɔ sɛgɛnna kalandenw fɛ bi anw ko n'i b'a fɛ ka ala sɔrɔ f'i ye dulon ala mɔgɔ dɔ la
ni dulonna ala mɔgɔ dɔ la o ala mɔgɔ min dulon Cheikh Tidiane la radiallahu taala anhu Cheikh Tidiane min dulon ala kan la yɛlɛ mɔgɔ min ka ala kan sɔrɔ i ka ala sɔrɔ anw kɔni seginna kalandenw anw m'an ta fɔ k'a bɛn o ma parce que n'i bɛ kuma bɛɛ tɛ Tidiane yɛrɛ voilà komi anw dun bɛ tali kɛ n'i bɛ kuma n'i y'a kuma fɔ k'a walawala hali bi k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma ala m'o kɛ o bɛɛ tun kɛra cɛ ma o bɛɛ tun kɛra ala kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc a ka ɲi bida façon ka n'an ko bɛ bida kuma fɔ a ka ca fo ka dama tɛmɛ tabi kun tɛ ala kira tile la hali minari ni gulo kun tɛ ala kira tile la ni si kun tɛ yen donc dɔnnibaw nana ka na fɔ imamu Muhammad bin Salih al-Usmani ale k'a fɔ ko bida tilala ka taa tila yɔrɔ fila la wa a ka ka dala kɛ ninnu de ko bida tu seyi abi ani bida tu hasana donc hali bi k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma ala m'o kɛra an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko Ibn Taymiya Maruf mɔgɔ caman b'a dɔn voilà ale k'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ ko al-iqtida'u siratil mustaqim a ka kitabu a bɛ yen ale ko ala ta ka mawlidi ɲɛma kɛra ko bida don ko a man ɲi ko mɛ a ye bɛn fɔ ko mɛ n'a y'a sɔrɔ mawlidi in bɛ kɛra de ala kɛra bonya kosɔn k'a bɛ taga dɛ ale yɛrɛ bɔn i tɛna fɔ ko wadiya sa bon an ka karamɔgɔba de tun b'a ye voilà Ibn Taymiya mɔgɔ caman fana b'a dɔn o fana ye ko caman kɛ saba la mɛ ni ka kitabu fɛ al-iqtida'u siratil mustaqim i bɛ nin ko sɔrɔ a kɔnɔ o kɔfɛ tuguni Imam Mutawalla Ash'arawi a ka kitabu dɔ bɛ yen ko as-su'al wal jawab fil aqida n'i k'o fana filɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ ale fana bɛ k'a fɔ ko mawlidi tɛ kɛra don wɛrɛ la ni ala kira yɛrɛ bonya tɛ mawlidi yɛrɛ daminɛna san jumɛn mawlidi yɛrɛ daminɛna yɔrɔ jumɛn mawlidi daminɛna k'a sɔrɔ an bɛ hijira kalo san an bɛ hijira san 400 na bon ala kira fatuli kɔfɛ n b'a fili san 400 a daminɛna yɔrɔ jumɛn a daminɛna Misra Égypte ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mawlidi yɛrɛ daminɛna hijira kalo san 400 c'est-à-dire ala kira fatuli kɔfɛ san 400 a daminɛna Égypte karamɔgɔ dɔw fana ko karamɔgɔ dɔ fana n'i ma fili Syrie ou bien n'i ma fili a dugu dɔn a daminɛna mais anw bɛ min dɔn an ye min kalan o de bɛnna Égypte ma Égypte masakɛba dɔ tun bɛ yen ni Seydina Isa ka waati na Seydina Isa ye ala dali pour que ale ka mɔgɔw ka dumuni ka bɔ sanfɛ ka d'u ma n'a waati sera olu b'a fêter ni Musa ala ka fɛti fana sera o b'a fêter o bɛ Firawuna ka ko bɛ mɔgɔ caman ta kɛ o masakɛ in sɔrɔ k'a fɔ mais c'est vrai kira tɔw bɛɛ y'an ka kira ye dɛ an b'olu ta fêter mais mun kosɔn an yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲina an ka kuntigi b'a fɔ i ye Muhammadu Mustafa ye sallallahu alaihi wasallam ko donc ni Muhammadu Mustafa ta sera n'ala ye Rabiul Awwal wɛrɛ yira mun na ne bɛna alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mawlidi fêter mais ne bɛna misi 400 di exemple k'a faga k'a di mɔgɔw ma genre ka kɛ bonya ihtirama ni nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka kɛ bonya ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ne bɛna ta fêter ne bɛna ta ka bɔ ma donc mawlidi daminɛna ten de la dɔɔni fo ka na se anw ka cɛbaw mais bi a ye ko faamuya est-ce que mɔgɔ kan na bi ni Umar Futi ye Umar Futi min ka silamaya kɛlɛ kɛ ni bamuru ni kɔlɔsi ale de ka sira caman bali ye bi ka silamaya lase yɔrɔ est-ce que mɔgɔ kana na o ya ale tun bɛ mawlidi kɛ o Cheikh Ahmad Tijani ale tun bɛ mawlidi kɛ o karamɔgɔba wɛrɛ an ka wali mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu filɛ nin ye olu ni ala kira bɛ ɲɔgɔn ye de parce que ale yɛrɛ ala kira ko ni mɔgɔ min sigira k'ale ala ko ni mɔgɔ min sigira k'a ye a k'ale ala kira ye ko i y'a bila i kɔnɔ k'i ka ala kira jaati de que parce que sɛtana tɛ se k'a yɛrɛ yɛlɛma fiyewu ka kɛ ala kira ye ko ni k'ale sigi k'ale ye mɔgɔw bɛ yen olu tun bɛ ala kira ye mɔgɔw bɛ yen olu ka limaniya ka bon ka tɛmɛ den ni ile kan olu ka mawlidi fêter olu ka ala ko ka bon olu ka limaniya yɛrɛ tun ka gbɛri ka tɛmɛ anw ka limaniya parce que anw bi mɔgɔw ka limaniya lafun de bɛ an bɛɛ ka limaniya lafun o mɔgɔw tun bɛ ka fisa olu ka mawlidi kɛ ni yɔrɔ min kɔnɔ olu ka sɔngɔla yɛlɛ ka tɛmɛ anw kan olu ka mawlidi kɛ an ko n'olu ye mawlidi kɛra an ka nɔrɔ t'u ye an ka ala mɔgɔw ye olu ka mawlidi kɛ e de bɛ se ka na anw bɛɛ ka fɔ an ka na mawlidi kɛ an kɔni t'a fɔ ko i kɔni k'i ka mawlidi i ka e b'i mawlidi man ɲi an t'i sɔsɔ o la mais kana na fɔ de
ko ni anw b'an ta kɛ an bɛ don jahanama kɔnɔ an bɛ kɛ tan an bɛ kɛ tan an bɛ kɛ tan jugement in an y'o to a la hali bi ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra inshallah ko bon kuma caman fɔra ne dɔ fana bɛ min ka f'u ye donc an tɛna bi taa kuma lataga ɲɛfɛ an bɛna kuma sigi o yɔrɔ la ka bɔ kuma na ka programme tɔ di inshallah an ka président ba Jalo programme tɔ ka passer cogo min na a bɛna fɔ hali bi ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra sani an bɛ bɔ kuma na ka micro di an ka président ba ma an bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka président ba n'o ye Hassan Mohamad ye voilà an balima don an teri don fana i n'a fɔ kɔrɔna b'a fɔ innamal mu'minuna ye fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye balimaw ye tuma dɔ peut-être ale bɔ Congo ne yɛrɛ bɛ bɔ Côte d'Ivoire dɔ bɛ bɔ Mali la i bɛ bɔ Laginɛ i bɛ bɔ Sénégal mais an bɛɛ de ye kelen wa an bɛɛ de fana ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ka ye an balima tɔw bɛɛ lajɛlen nana fara an kan bi an balima Nigériens fana bɛɛ ni ka bɛɛ lajɛlen nana ka na fara an kan bi o mana dɔ wɛrɛ la o nana de ka na o ka kira kanu yira an na ka na yira an balima Maliens na ko an bɛ n'o ye bi kuli ikhlas ko an bɛ n'o ye kɔnɔnajɛya bɛɛ lajɛlen na ka na yira de ko silamɛya de k'an kɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ an tɛ bɔ jamana kelen na mais m'an dama an bɛɛ lajɛlen ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an bɛɛ de ka kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw bɛ yan Ivoiriens bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma yan'an bɛna bɔ kuma na o waati bɛɛ an b'a fɔ voilà parce que tuma dɔ caman bɛ i bɛ taa sɔrɔ olu siɲɛ fɔlɔ de k'a mɛn ko association dɔ bɛ yan min bɛ étudiants musulmans bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan peut-être c'est la première fois de dɔw siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ a kalama donc an bɛ fɛ k'a jira aw la ko nin association bɛ yen a président ba o de ye Hassan Mohamad ye Comorien don ale de b'an bɛɛ kunna ne bɛ sɔrɔ ka tugu ale la a ka secrétaire fana bɛ yen Ibrahim fana bɛ n'an yan ani ka fara parce que na ale de ye président ba ye donc chaque communauté a ka représentant bɛ yen a ka représentant malien fɛ o de ye Cheikh Diallo y'an balimakɛ Diallo donc an ni ninnu de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛya baara la an bɛɛ lajɛlen nana jamana in kɔnɔ an nana objectif kelen de la ka na lɔ de ɲini ka taa faso kunna wolo sini an bɛɛ na k'u de yan kɔnɔ donc an nana yan an mana kɛ cogo o cogo ko bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ donc fɔlɔ de ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni e sigira so kɔnɔ k'a fɔ ko e tɛ adamadenya kɛ ni mɔgɔw ye e t'a mɔgɔ ka ko la ni ko k'i sɔrɔ fana mɔgɔw tɛ i ka ko la parce que n'o ko ni yɛrɛ ye joli ye e b'a dɔn n'i ka yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲininkali kɛ la ko silamɛ don a bɛ se ka siga di la dɛ i b'a dɔn dɛ sinon n'i bɛ ko kɛra ni mɔgɔw ye ni su dala o bɛna fɔ ko est-ce que silamɛ don dɛ o b'a fɔ ko an balima don a ye na bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc an balimaw an ye don da kelen fɛ an ye bɔ da kelen fɛ kana fɔ ko nin ye Ivoirien ni tɛ taa ale ka ko ayi i balima don maa dama ni silamɛ de kana fɔ ko Comorien de kana fɔ ko Nigérien k'i tɛ taa ka ko la an bɛɛ de ka kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'ala kɛra dan an bɛ hɛrɛ sɔrɔ hali bi an b'a dali ala fɛ jamana minnu ɲasuman tɛ tile fila na i n'a fɔ Mali b'o la Côte d'Ivoire b'o la Nigéria b'o la Congo b'o la Guinée fana b'o la an b'a dali ala fɛ ka ɲasuma la jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛra ka ɲasuma la jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛra ka ɲasuma la jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛra hali bi minnu yɛrɛ bɛ ala kɛra yɛrɛ ko kɛra ala kɛra hali bi an b'a dali ala fɛ bi su in na a ka kɛ ala kɛra yɛrɛ kanu kosɔn ka hakili ɲuman d'o ma o ka seko i n'a fɔ kafiri minnu ka ala kɛra sababu o sekola ka na don silamɛya tuguni ko hakili ɲɔgɔn si d'o ma ala m'o kɛra n'ale yɛrɛ fana kan ko hakili ɲɛnama tɛna se ka d'o ma k'o tɛna se ka kanda ala ka kodaw kan min b'o ɲina anw kuntigi Muhamadu kan ala m'o kɛra ala kɛra Muhamadu kanu kosɔn salawatu rabbi alayhi wa salam wa kuma ka gɛlɛn ni kuma na peut-être donna dɔ la ma lawula kama n bɛ yafa man deli k'a tigi fɛ parce que kuma bɛ kun tɛlen ko ni ka dɔ ta dɔ b'a kun bɔ bamananw ko n'i ye taka bɛ di suruku ma ko a fifa n'a daji m'a faga a daji b'a faga tuma dɔ tellement émotion bonya i bɛ se ka kuma dɔ fɔ o t'i laɲini ye hali bɛ bɔ kuma kun b'a fɔ wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Arrivé à la maison de la vieille dame, il lui donne son fardeau. La vieille dame lui a dit: je ne peux rien, je ne peux pas te payer ce que tu as fait pour moi. Mais je peux te dire une chose qui te sera très utile. Dans cette cité, il y a un dénommé Mohammed ibn Abdullah. Il a dit: cet homme-là, c'est un fou, c'est un sorcier. Il ne faut jamais l'écouter. Et ce jeune homme lui a dit:
Et que dirais-tu si je te disais que moi j'étais Mohammed ibn Abdullah? Et là, la vieille dame lui a dit, es-tu Mohammed ibn Abdullah? Le jeune homme lui a dit, oui, je suis Mohammed ibn Abdullah. Et la vieille a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Le prophète ne parlait pas beaucoup. Il suffisait tout simplement de voir son comportement et les gens se convertissaient. Un jour, il y avait une autre vieille dame qui avait l'habitude de déposer des épines sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète est passé, il n'a pas vu ces épines-là. Normalement, il devait être content. Mais il était malheureux parce qu'il a compris que la vieille dame avait eu un problème. Il est parti la rendre visite. Et quand il est allé chez elle, la vieille dame était étonnée. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Le prophète lui a dit que je suis passé dans le chemin, je n'ai pas vu ton travail. Là, j'ai su que tu étais malade, je suis venu te rendre visite. Et la vieille a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est juste le comportement du prophète qui faisait que les gens arrivent. Et maintenant, c'est le comportement des musulmans qui fait que les gens partent de l'islam. Parce qu'il faut qu'on revoie le comportement. Je n'aurai pas beaucoup de choses à vous dire. Et que je suis vraiment très content, je vous aime très bien. Avant, j'avais beaucoup de liens, surtout avec les Nigériens seulement. Mais maintenant, j'ai tissé des grands liens avec les Maliens, machallah. Je commence à voir les communautés musulmanes commencent à se réveiller. Vous savez, ça veut dire quoi, Mali? Bon, je sais pas, c'est pas un bambou, un arabe. Vous savez, Al-Mal, c'est l'argent. Mali, c'est mon argent. Donc c'est pour ça que les Mali sont très riches, parce que déjà le nom indique l'argent. Mais c'est l'argent, c'est la richesse du cœur. Donc j'ai remarqué ça, que déjà les Maliens sont très riches du cœur. J'espère que Allah va bénir ce peuple et va bénir tous les musulmans africains de Fès. Voilà, je présente le secrétaire général des Nigériens, machallah. Qui montre vraiment qu'il a montré l'importance de notre religion. Voilà la présence du président de la communauté. Donc, et le vice-président de la communauté ivoirienne est déjà ici. Donc si ces gens-là sont ici, c'est qu'ils montrent déjà qu'ils ont accordé une grande importance à la religion. Parce que ces gens-là auprès d'Allah aussi sont importants. Si Allah t'a donné une responsabilité, c'est qu'il montre qu'il te fait confiance. Si ces gens-là sont ici, et nous remarquons la présence de notre frère chrétien aussi, ils sont venus montrer leur amitié, leur fraternité à l'islam. Et là, machallah, nous remercions très bien tout cela. Comme je le dis, je ne veux pas trop parler parce que le prophète, de son habitude, il n'aimait pas beaucoup parler après l'Aïcha. Parce qu'il savait que ça, c'est l'heure de repos. Les gens doivent se reposer. Donc, il ne voulait pas déranger beaucoup les gens. Alors, nous allons suivre un peu sa méthode. J'espère que, machallah, je suis très content d'être avec vous. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.